नारी सशक्तिकरण पाई सरकार बहु योजना कार्य करुथिले भी कार्यरत आदर्श नारी मानकु प्रोत्साहन देबाकू सरकारी स्तर में विशेष प्रयत्न करा जाई पारुनाही। तेणु जगतसिंहपुर जिलार मदरनाबरे एक सामाजिक अनुष्ठान नारी शक्ति संवर्धना समारोहर आयोजन करथिले। ए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव जोग देइथिले विशिष्ट समाजसेविका तथा सुलेखिका सस्मिता दास। विशिष्ट अतिथि थिले मदर अनुष्ठान निर्देशक श्रीजुक्त सुभाष रथ। सम्मानित अतिथि भाव सभा मंडन करथिले सांबादिक सुरक्षा समितिर सभापति शरद कुमार दास, तीर्तोलर बार आसोसिएशन उपसभापति टुकन चरण सेठी, मदर मुख्य परिचालना अधिकारी प्रमोद कुमार दास, जिला संयोजक श्रुतिरंजन दास, अंशुमान आचार्य और निशाकर दास। एही समारोह रे विभिन्न सेवाधर्मी आदर्श कार्य करिथिबा 5 जन महिला तथा समाजसेवा पाई श्रीमती पुष्पा राउतराय, गोष्ठीगत कार्य पाई संतोषिनी दास, ममता मंजरी पट्टनायक, अंगनवाड़ी कर्मी सस्मिता स्वाई, आशाकर्मी सलीला मल्लिक को मानपत्र और उत्तरीय प्रदान करी सम्मानित और संवर्धित करा जायथिला। मदर अनुष्ठान सहित अधिकरु अधिक समर्पित नारी जोड़ी हेबाकू मुख्य अतिथि आह्वान देइथिले। समाजर मंगल साधन निमंते अनुष्ठान सर्वदा प्रचेष्टा करि आसीछि और प्रचेष्टा जारी रखिबो बोली मत प्रदान करथिले। जगतसिंहपुर रंजन कुमार मल्लिक रिपोर्ट, कलिंग टीवी 24। नारी शक्ति संवर्धन निहाती जरूरी। एटा जदिओ दिया बहुत भल जिनस मदर तरफ कार्यक्रम भल काम भल अवार्ड थाए जहाँकि से जिन कौन लगुच समाज में नारी बर्तमान भूमिका कौन अच्छी के इम्प्रूवमेंट करुचे जेहेतु समाज तो सब जड़ित अच्छा समाज सेवा कर नारी भूमिका तो माने आरंभ शेष पर्यटन नारी भूमिका तो सब समय रही। बिना नारी कौन जिन संभव नहीं। घर आरंभ कर शेष पर्यटन नारी की पाइपर रही जो कहते नारी शक्ति नथिले देखो आम उदाहरण देखो आम राज्य सरकार मिशन शक्ति कथा प्रति नारी घरे घरे मैंने घर न बाहर नारी से आज कौ स्टेज पहुँची 2 पैसा रोजगार कर पोषुची पिला देखिपुचे मैं मिशन शक्ति माध्यम नारी शक्तिर बहुत बहुत डेभलप हो पारी। जो महिला मैंने घर बाहरी पार नी कि बुझी पार नी से आज निजे निजे चली पार्टी गोटे एमती रास्ता खोली जाइए खोली खोली जाइए से भी आगू बढ़ी बढ़ी चली महिला मैंने बहुत निर्यातित समस्या सृष्टि होती कौन कहे से समस्या अवश्य तो सब समय था महिला पुरुष गोटे तो बहुत मात्रा उपकृत होटा देखो पॉजिटिव जिनसा देखो नेगेटिव जिन मनीष के आगे बढ़ी पारे कौन से मनीषर माने भल कि नेगेटिव बेस न जाकि गोटे पॉजिटिव जिन देखो आपण बाणीक्षेत्र झंकड़ सारणा क्षेत्र अंचल जड़े कुलबधु एवं आपण नीलकई नाम के जो पत्रिका बाहर कर सारा राज्य में बहुत सुनाम एवं सुख्याति लोक पाठक मान रही। नीलकई संपर्क में कौन आप अभिमत रही? नीलकई एक साहित्य मुझे जो नीलकई आरंभ करी 2-4 नीलकई बणमल्ली ना सब पठे कि नीलकई फास्ट था नीलकई भी सिलेक्ट होगा से नीलकई माध्यम एत लोकप्रियता मैं पाइपर माने साहित्यिक मैंने एत भावुक हो जाते मैंने नीलकई पत्रिका मतलब एत माने एपर्यंत आनी नीलकई कहले समस्त गति से पहुँचे समस्त भल पाती गोटे समस्त गोटे आपनापन से नीलकई प्रति रही जमी गोटे कथार अच्छी साहित्यिक मैंने नीलकई बहुत भल पाती माने फूल देखी था न देखी था कि भाव प्रवण हो जाते नीलकई देखिए नीलकई पत्रिकार नाटा देखिए मैंने मैंने गोटे बहुत बड़ काम कर मत लगे समस्त खुशी होती नीलकई पत्रिका देखिए आप खुशी कौन गुरु भी से सब समय भी मानने विभिन्न समय से माने उत्साहित करने संवर्धन उत्सव को कि महिला समस्या सहित आम जड़ित कौन भल मंदे मो पाखे भी थाए जे डाकिले भी आम सब समय पाखे चेष्टा कर जिनसा बहुत खुशी लगे।
ମାନେ ମୋର ଲାଗେ ମୋର ଗୋଟେ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ମାଟିର ଝିଅ ଆମର ଗୋଟେ ଆପଣା ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ମାନେ ଅଛି ଆନ୍ତରିକତା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଅଛି ବଞ୍ଚିତ ଆମର ସାହିତ୍ୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ପାଇଁ ଆମ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମୁଁ ହେଲି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ବେସିକାଲି ମୁଁ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଲାଷ୍ଟ 42 years ହେଲା ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହିନ୍ଦୀ ସିରିଆଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲର କରିଛି ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ ମନ୍ଥନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର ଭକ୍ତ ସାର୍ବେ ଜଗା ବଳିଆ ହୀରାନୀଳା ପକାପନ ପଛତା ସବୁ ମାୟାରବା ଗୋବିନ୍ଦ ନେହୁରୀ କାଳଚକ୍ର ବହୁତ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛି ଆକ୍ଟର ଅଛି। ଆଉ ମଦର୍ସ ମୋର ପିଲାଦିନୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ମୁଁ ବହୁ ଜାଗାରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହଉ ବନ୍ୟା ହଉ ବାତ୍ୟା ହଉ ମୋ ନିଜର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସହିତ ମୁଁ ଯାଏ। ପ୍ରମୋଦ ଦାସ ଯେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଯିଏ ମଦର୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ସୁଖ ହଉ ଦୁଃଖ ହଉ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। କେତେବେଳେ କମଳ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, କେତେବେଳେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଜିରେ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଯାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ଆମେ ବସ୍ତିରେ ବାଣ୍ଟୁ। ଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବା କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଆଉ ମଦର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ 19 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି। ମଦର ଥ୍ରୁରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 20ଟା ସେଣ୍ଟର ଚାଲୁଛି। ସେଠି ଅଫିସ୍ ଅଛି, କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅଛନ୍ତି, କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି, LDM, ନାବାର୍ଡ, RBI ଏମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ହଉ ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେତିକି ସ୍କିମ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଲୋକ ସେଠି ପହଞ୍ଚାଉ। କ'ଣ ଆସୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ଆସୁଛି, କେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେମିତି ଖାତା ଖୋଲା ହେବ, କେମିତି ସେମାନେ କେମିତି ସେଭିଂସରେ କେମିତି ସେମାନେ ଲଗେଇବେ, ସେଭିଂସ କରିବେ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲରେ କେମିତି ସେମାନେ ସେଭ୍ ରହିବେ ଡିଜିଟାଲ ଯେଉଁ ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ କେମିତି ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, କୃଷକମାନେ କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଛାତ୍ର କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଫିସ୍ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ। ଏ ସସ୍ମିତା ଦାସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହି ନୀଳକଇଁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଲୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧରିକିରି ଯାଉ। ଆଉ ସେବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଦର୍ସର ଯେଉଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ମଦର୍ସ ୱାର୍ଡଟା ଯେଉଁ ମା ତାଙ୍କଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେହି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପିଲାମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଉ ତାକୁ ଥରେ ଗାଁକୁ ନେଇକରି ଗଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ଗାଁକୁ ଆଉ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ପଡ଼େନି, କାହିଁକି ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ସବୁ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି କୌଣସି ଫୋନ୍ ଆସିବ ଯେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ଆଗତରା ଯାଇକି ସେ ଏମ୍ସ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବୁଛୁ ଯେହେତୁ ଏ ମାଟିର ଝିଅ ମାଟିର ବୋହୂ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦେବା ଇଏ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବେଶୀ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲୁ କେମିତି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଦେଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଯିବୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's ଆଧୁନିକ
नारीमानक पई आधुनिक 916 श्रीराम दुकान सरकारଙ୍କ द्वारा 916 हॉलमार्क जहार आंटिक ज्वेलरी कलिकता ज्वेलरी पाउचिटू नेकी रानीहार पर्यंत सबुकिछि पाई परिबे केवल 916 श्रीराम दुकान रे आसंतु एवं विजिट करंतु 916 श्रीराम दुकान रे 100% शुद्ध हॉलमार्क सुना और रूपा पाई परिबे आपणक हाथ पांतारे आज ही आसंतु और जोगाजोग करंतु जगत सिंहपुर बड़ बजार रे थिबा 916 श्रीराम दुकान मोबाइल नंबर 9437196456